ओडिशा आम बैंक योजना माने आम ओडिशा सरकार तरफ ओडिशार प्रत्येक पंचायत स्तर में बा प्रत्येक पंचायत गुड़िक जो सीएसपी प्लस आउटलेट्स खोल आपण मैंने कहींपर जो आम बैंक खोल जहाँकि हूँ ओडिशा आम बैंक योजना से ही ओडिशा आम बैंक योजना माध्यम ओडिशार प्रत्येक पंचायत स्तर में ओडिशा सरकार तरफ खोल जाइथिबा आम बैंक गुड़िक किपरि आपण माने चाकरी पाई परिबे बा नियुक्ति पाई परिबे देन जदि नियुक्ति पाई पारुछंती ताहार नियुक्ति हेई सारला परे ताहार परिचालना केमती करि परिबे ताहार संपूर्ण मार्गदर्शिका बा संपूर्ण गाइड एठारे रहिछि कोन रहिछि तार जॉब प्रोफाइल केमती कोन जॉब करि परिबे केतोटी पोस्ट रहिछि केउ केउ सब पोस्ट रहि थाई केमिति आवेदन करिवे शिक्षागत योग्यता सबु किछि आपण माने डिटेल्स भाबरे जानि परिबे तेणु ताहार जदि आपण माने पृष्ठभूमि बा बैकग्राउंड विषय जानिबा पई चाहुछंती तबे प्रथमे जानी रखंतु जे ओडिशा सरकारंकर एही अभिनव प्रयास माध्यम रे 6टी राष्ट्रायत्त बैंक सहायतारे माने जो विभिन्न बैंक गुडाक रही थाए एसबीआई तापरे रही बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बरोदा पंजाब नेशनल बैंक यूको बैंक एमिति 5-6टी जो बैंक रही तार सहायतारे बा मिलित सहयोग रे कोन हेई थाए सही बैंक गुडिकर सहायतारे बा मिलित सहयोग रे प्रत्येक ग्राम पंचायत रे बा पंचायत स्तर रे जो आम बैंक खोला जाइछि सही पंचायत स्तर रे बैंकिंग सेवा पहुँचा जाउछि तेणु यही जो इनिशिएटिव गोटे निया जाइछि ओडिशा सरकार तरफ तेबे ଏହା द्वारा कौन होछि देखंतु जो पंचायत स्तर रे जो कस्टमर्स माने अछंती तांको पाखु बैंकिंग सेवा पहुँचाइबा पई ଏହା गोटे पदक्षेप तापर आपणकर रही देखंतु पदवी एवं कार्यावली केउ पदवी रे आपण माने चाकरी करि परिबे बा नियुक्ति पाई परिबे एवं ताहार कार्यावली कौन सब रही जहाँकि आपणकर डेजिग्नेशन एवं रोल्स आपणकर रोल कौन रहिबो जदि आपण नियुक्ति पाउछंती तेबे एठी क नंबर पॉइंट रे गोटे आपण माने देखंतु केओ लेखा जाइछि जहार संपूर्ण अर्थ बा फुल फॉर्म हेउछि कियोस्क ऑपरेटर ए जो कियोस्क ऑपरेटर रहिछि एमाने हेउछंती केंद्रर मुख्य परिचालका एमाने व्यक्ति को चलेइबे जते तो देखंतु जते बेले भी आपण आम बैंक रे नियुक्ति पाई जिवे आपणकर जो डेजिग्नेशन रहिबो ताहा आपणकर कोन हबो ना केओ पदवी रे आपणकर नियुक्ति हेइ जिवो आपणकर जो पोस्ट रही केओ पोस्ट जहाँकि कियोस्क ऑपरेटर पोस्ट सही कियोस्क ऑपरेटर पोस्ट रे आपण नियुक्ति पाई सारला परे ताहार पूरा परिचालन दायित्व बैंक को केमिति आपण माने परिचालना करिवे संपूर्ण परिचालन दायित्व आपणक ऊपर को पड़े आसीबो तापर देखंतु ताहार दायित्व कोन सब रही जे केओ हेबे माने जे होउछंती हमर कियोस्क ऑपरेटर तांकर काम रहिबो नुआ अकाउंट खोलिबा टंका विथड्रॉ करिबा बा टंका उठाण करिबा जमा करिबा बा डिपॉजिट करिबा एवं बीमा और पेंशन सेवा जोगाइबा यही सबू तांकर मुख्य काम रहिबो बाकी एहा व्यतीत सबू काम जहाँ भी किसी करबा पई पड़िबो सबू करिवे तेणु यही सबू काम रही बाकी आपणकर देखंतु तापर रही ख नंबर पॉइंट टी आपण माने देखंतु जोटा कि रही आपणकर सब केओ जहाँकि तांको अधीन रे तांकर असिस्टेंट परिका असिस्टेंट भाव में आपण माने सब केओ भाव में मध्य नियुक्ति पाइबे तो आपण माने जदि केओ नियुक्ति पाउछंती एवं जदि केओ चाहुछंती ताहले से जणे सब केओ को मध्य रखी पारिबे बा नियुक्ति देई पारिबे तेबे जो सब केओ रही सही सब केओर फुल फॉर्म होउछि सब कियोस्क ऑपरेटर यह गोटे असिस्टेंट पदवी असिस्टेंट परिका आपण माने रही पारिबा बा जे केओ रहिथिबे तांकू कामरे सहयोग करि पारिबे बा सहायता प्रदान करि पारिबे यह तांकर मुख्य काम रहिबो जे रहुचंती सब केओ तेणु सब केओ भाव में जो मैंने नियुक्ति पाई से माने केओ मानू कार्य आसिस्टेंस करने बा आसिस्टेंस प्रोवाइड करें तेणु आसिस्टेंट भाव में से कार्य करें जो मैंने रही सब केओ तेज से दायित्व कौन रहिबो देखंतु जो मैंने रहुछंती आमर केओ तांकर दायित्व होउछि केओ को अनुपस्थिति जदि कियोस्क ऑपरेटर अनुपस्थित रहुछंती तांकर अनुपस्थिति रे बैंक खोला रखिबा एवं ग्राहकों को फॉर्म पूरण रे सहायता करिबा एवं बाकी सब अन्य जते सब काम जहाँकि कहि परिबे जो मु आपण मानकु कहि देली केओ को जो असिस्टेंट भाव में काम करिवे बा केओ को असिस्टेंस प्रोवाइड करि परिबे सही हिसाब रे समान कार्य करि परिबे तापरे एहा पई जो आपणकर एलिजिबिलिटी कोन हेबा आवश्यक जदि आपण माने केओ होउछंती बा सही आम बैंक रे नियुक्ति पाइबा पई चाहुछंती तेणु देखंतु सब केओ से तो नियुक्ति पाई जिवे काहे ना प्रथमे आपण को केओ जे रहुछंती बा आपण जदि केओ हेउछंती आपण तो केओ हेई जिवे केओ हेई गला परे आपण माने जे भी केओ हेइथिबे से आउ जण को सब केओ भाव में नियुक्ति देई परिबे बा से रखी परिबे से चाहिए ही रखी परिबे
କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ପଦବୀ ରହୁଛି ତାହା ହେଉଛି କେଓ ପଦବୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କେଓ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସବ୍ କେଓ ଭାବରେ ରଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି କେହି କେଓ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିକି ସବ୍ କେଓ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ ସେ କାହାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା, ବା ତାହାର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ବା ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପଣ ଯେମିତି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ ବା 10th ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତ 2 ପାସ୍ କରିଥିଲେ ବି ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୌଳିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଳନା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚଲେଇ ଆସୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ ତାହାର କିଛି ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏତିକ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି କାମ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ବା ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମ ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦିଓ ବି କେହି କେଓ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ସବ୍ କେଓ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସେମାନେ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଯଦି ଆଉଟସାଇଡର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଆସିକି ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମେ କେଓ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବା ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ। ବାକି ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ এই ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଗଲା, ତାହା ଆପଣ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭିଲେଜ୍ ଥିବ ସେହି ଭିଲେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭିଲେଜର ଆପଣମାନେ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବା SHG ମହିଳାମାନେ ରହିଲେ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବପିଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ବେକାର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଯଦି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବା SHG ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଏବଂ କହି ରଖେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପୁଅ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛି ଏହି କେଓ ପଦବୀରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର କୁହାଯାଇପାରିବ, କିମ୍ବା BC ଏଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଝିଅ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଖୀ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ତାପରେ ବାକି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ତେବେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଧିକ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତିକା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 773548 ଏବଂ 563 ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହାଇ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ এই ଯେଉଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ ଆବେଦନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଫିସ୍। ଯଦି ଆପଣ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର PEO ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲକର OLM ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ସେହି ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ଭେଟି, ଯିଏ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର ରହିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଖାଲି ପଦବୀ ବିଷୟରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିନେବେ ଯେ ଖାଲି ପଦବୀ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତଟି ରହିଛି ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖାଲି ପଦବୀ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ବା କେହି ବି ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେଓ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସବୁ ଆପଣ ବୁଝିନେବେ ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ରହିଛି, ତାହା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ତାହା ହେଇପାରେ SBI ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏମିତି ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥାଇପାରେ। କାହିଁକିନା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲାଯାଇଛି, ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଥାଏ। ମାନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଯାକର ଯେତେ ସବୁ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲାଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ, ସବୁ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ନଥାଏ। ମନେ କରନ୍ତୁ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଥିବ, ସେମିତି ନୁହଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ X ନାମକ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ତାହାର ହୁଏତ ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ Z ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ତାହାର ଲିଙ୍କ୍
SBI सहित भी थी पारे। तेणु ताहा आपको फाइंड आउट करार अच्छी जे आपणकर अंचल जो आम बैंकटी रही क्यों बैंक सहित लिंक होगी रही आपण मैंने प्रथमे बुझी नेबे। तेणु पंचायत पर उद्दिष्ट सरकारी बैंक शाखार मैनेजर सह जोगाजोग करूँ। तेणु पंचायत पर उद्दिष्ट सरकारी बैंक तेणु सही पंचायतर जो आम बैंकटी रही क्यों बैंक सहित लिंक रही से बैंक को जी जाकि से मैनेजर को भेटे और सहित जोगाजोग करेंगे और ए संपर्क में बुझा पड़ो खाली पदवी रही कि ना कि केमी निजुक्ति पाइपर से संपर्क में से आपण को अवगत कराइदेवे। तापर आपणकर देखु एजेन्सी जहाँकि रही CBC। तेणु बैंक द्वारा निजुक्ति CBC एजेन्सी मध्यम फर्म पूरण करूँ। जो बैंक सहित लिंक थी से बैंक द्वारा निजुक्त जो CBC एजेन्सी गुड़ाक जो एजेन्सी को भी यार दायित्व दि जाइए से एजेन्सी को कंटाक्ट करी माध्यम जदि आपण मैंने अप्लाई करूँगी ताहले आपणकर निजुक्ति होगाटा सुनिश्चित। बाकी जदि आपणकर पारिश्रमिक केमती मिल देखूँ आपन को सालारी मिल कि आपन को मजूरी आकार में मिल कि कमिशन मिल ताहा देखि रखु। तेबे देखु पारिश्रमिक हूँ एक कमिशन भित्तिक सेवा माने आपन जेमिति काम करेंगे से हिसाब से आपन को कमिशन मिल ताहा परिवर्ते अलग किसी पैसा भी आपण मानक मिल जमीक देखु सरकार तरफ जो घर जो नि जाइथिबो ताहार रूम रेंट बा घर भड़ा ताहापी आपन को पैसा मिल प्रत्येक मास आपन बिल करके देखिए दर्शाइले जाकि आपको से टंका मिल। तेणु जो घर भड़ा बाबद को टंका आसो जो इलेक्ट्रिसिटी आपण पाखक टंका आसो ताहार आपण मैंने बिल मध्यम दर्शाई पारे। इंटरनेट सुविधा जो इंटरनेट व्यवहार करेंगे ताहापाई आपन को टंका आसो ताहा 1000 टंका एमती समथिंग आसी थाई। विद्युत आप जो हिसाब से आपंकर इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे से हिसाब से ताहा आसो एवं यह 3 वर्ष कि 5 वर्ष यार गोटे कंट्राक्ट होता है से पर्यंत आपन को यही सब टंका आसुव। तापर आपणकर देखो जो रूम रेंट भी निया होता है ताहा सेमती 3 वर्ष कि 5 वर्ष पर्यंत आपन को आपण पाखक आसो। यह व्यतीत जो कियोस्क ऑपरेटर माने सब केओ को निजुक्ति दे था से रखी था बाबद को 2000 टंका लेखाएं मासिक आसो। प्रत्येक मास 2000 मन करूँ इलेक्ट्रिसिटी आपणकर आसूसी 500 टंका कि 1000 टंका तापर आसूसी आपणकर इंटरनेट आपन को 1000 टंका एमती होगी आपणकर 5-6 हजार टंका प्रत्येक मास निहाती भाव में आसो। जो आपड़ जमी भाव में बिल करके देखिए बिल दर्शेबे सफेई आसो घर भड़ा आसो सबकि आसी सारा पर आपड़ जो बिल प्रत्येक मास करके देवे और से ही बिल हिसाब से आपणकर अकाउंट को टंका आसो। टंका आसवा परिवर्ते बाकी आपन को कमिशन टंका मिल माने यही टंका आपन को प्रत्येक मास निहाती मिल जते सब बिल हम से हिसाब से आपन को टंका निहाती मिल किंतु ता परिवर्ते कमिशन टंका आपण मानक मिल। जदि आपन सही परि भाव में काम भी करूछंती ताहले निहाती भाव में आपण मानक 10,000 12,000 जो अंचल गहलीपूर्ण अंचल बा अधिक भिड़ होउथिबो सेठरे 15,000 20,000 पर्यंत आपण माने टंका उठे पारे। तो सेमती किसी यार माने फिक्स नहीं फिक्स सालारी नहीं फिक्स केवल सहीटा जे आपन को जो जते सब मु रेंट कहली जते सब टंका मिली थाए जमिति कि इंटरनेट पाई घर भड़ा पाई इलेक्ट्रिसिटी पाई सब केओं 2000 एमती सब आसी थाए ताहा आसीबो ही आसीबो ता बाद रे आपन मानकू आउ किछि अधिक टंका इनकम करबा को हेले ताहार कमिशन थ्रो रु आपन मानकू मिलिबो। तेणु जमिति काम करेंगे से ही हिसाब से कमिशन टंका आपण मानकू मिलिबो। तेबे एही परि भाव में जदि आपण माने आम बैंक रे निजुक्ति पाइबा चाहते यही सब प्रोसेस को फॉलो करी आपण माने आम बैंक रे निजुक्ति पाई परिबे। बाकी यही आम बैंक विषय रे पूरा आहुरी डिटेल्स भाव में मु वीडियो नहीं आसीबी पुणी आपण मानकू क्लियर करी आम बैंक को लेकिन अनेक जन जानी पारती नहीं जे पंचायत स्तर में जो आम बैंक गुड़ाक खोल जाइए केमिति निजुक्ति पाई परिबे। तो आशा करुँचे भिडियोटी देखि सारा पर आपण मानकू आउ किछिटा आइडिया आसी जाइथिबो एवं आपण माने जानि पारिथिबे। तो आजिर भिडियो रे एतिकी रहूची। नमस्कार।